Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan dan kuna hani zo karayar go tirai ifata lanketer tira labaru kan kande ane nodin mali labu koyo Ibrahim Bubakar Keita kan sigine IBK wokan ita sedin ahimam te wazu labu koy gere se kan ninge bonte lutu ininge bonte bebe ismai kulkan I wana labi zai go nigi se zama tira anir fongandi mono kan wokan koy gete nodin mali labora nga kanda kan ir Niger labu gin funa Isufu Muhammadu dingo wani hangisin labu koye kayan gose de yawo wani satara borwo ne yan kokaro kulkan ite gudu ga ibe katibi iman hin gana katibi kokaro din akul koyamu ifo se zama afodedi ko gumo darugun kidi wokan ko gete no dinin mali wone wo hawi berino se de yawo borai se kayan cici ngai maharaka hanse kanganan ibeka amudugo goringa kargara zaminge wokan yi dangine mantila bize henoni gonga hangana mai won hangisin labu koyo matkanci ninge gininge tege dabari yan gorandi kanganan bakal labize ninge gaba mu zumbi hino bondin amu gor hino bon sede yawo mu erga baikan labai kayan go satu wone wara labu waikin duguno go satu wone wara kan labai wo kulu wani labi zai watu kulno igoni ginge heni tonan dinge wani ginfunaido ba kan borwone yan isima isidi ya dinmono dinmo darugun kidi ne guguna jir zambar hinkadu waran kawo bananta agato sandila bugu kan yan go sediyawo satara kan labai dira iga sappayan sola sappay dinmo di ko gomo darugun gidi solo soleidin kambay kulkara igon gini solo walirmne labay kulkara soleidin gon gite soleidin agon gate fitina zama janga ma cerse rano soleidin gon gite yadin mono bor kulsin ga bay hay kulkay man solo hanno matkan cinna koy kokorda silman kendi sambu nodin kudwar labora demo nodini Guinée Conakry yadi mono sede yawo borwone hala gninga ko ga fasin won hangisinai se to labai wo kayan gon go sola labai ni fondo fona gon ga sambu kanganan fitin misite sappai din wate labai dira kanganan sappai din kingi gon go sola din amkiya sappai yanno kan wafa kai bonno sola kulte amte mo sappano kan igate kan sinde zai tarai fokulu labai dira yadin mono tirani toni di IBK dira wone wo kinyi zumaninga karga bondini manchate fala bonno zambor wone kalkanga makimo gati din gano adugate marabus ba dai kala bi zai in ngwarai am zumbungai farganda zama sindingai labo gayi borwone te hanga sandai kalkanga de kimo yadin ga hankun mali labu koi zena ina dan borai kai yan fattan da fu me kainara zama ibobu gona kan fu me kaina ngani duga fattan da iman fattan da fu me bero to IBK afuro safu wodira yadin mono tila sobon kala ningu wone démission o signé kene nga zumbu yadin ga wone wo ahimamate Alpha Condé da Alassane Ouattara se wazu amati se dika dondon im kaygila saba mu bori zambor wone yan afu kulu manda hinzantana goni giceci manda hinzanta dimu farrata kayan gara iga bagumu yadin ga labu koye wo kayningay bonte bebe iningay bonte lutu yanwo borwone yan kan sibangay mamma hankal labi zai goni gice borwone yan yadin ga imidi hankanto nodin mali labu koyo Ibrahim Bubakar Keita kan sigane IBK la flam tira aneni di bakan wone wo kulkoy gite sede yawo kai amannan aninga sifanda mali labo yakine amfur lahani lalai wo dumaira
matkancin da Niger labo ministro kanga gode Niger labo sand labo ne kina kala hankarau yadin mono CEDEAO aha ikulkan gati labai kayan gosatu wani wara iminga hirrai dabu Mali labo bon yadin mono ikulkan gati daidin nera sanni arzaka margu yando kayan agi himada wone wo kulu imagayi kangana imsugoi da Mali labo yadin mono CEDEAO iwana sata ininga iwana anni fo sambu kange ga sigir fo gorandi sigir mo fondo konneyan bore kayan ni hino zeriyan wotese wodin se bumboda CEDEAO bore ina marga foce alamiso hane utahando azari waranka girzan barinka da waranka wa karayar go gudu ga salan hini zeriyan wo kinyi kokete no dina Mali labora wone monge muduga chabkan ngai ga bokan go ngai sai ngai ga goida wone mo kangana alhalo kan Mali labo furo ngai ma Mali labo ka alhalo dira l'actualité tiranga modo hare kambo aneni di France labo gomni kai bana hunkuna Niger labo wo an himandi labo kan labuno kan go humburandi mo kulkine matkancin dai no dini France labu ko fada kai dorse borei inikida Emmanuel Macron ya dinga alhaliga Muhammad Yusuf wo zamadaina danga gorunda bandarora matkan dai tira anikida zamane ni di kabaran diyan hinni tonan di utando azari wacin din kakan bisa nodin France labu ministro kanga god France labo sand labo ne China ane ni di Niger labo wo labo tala to manda meno sindana ne lakal tunai no go labora wodin seninga gila sabu kan Niger wo zone rouge oranago zone rouge gatifo kire ya burkul ga bai harila lano yadin ga labo asin da lakal kanai ba kaina yadi mono communique folonkara ine dama nyamai kan gati galludunka nguwo zone orange oranago ngomo fa kadai da hayatilas bonno borgi inga ka to sanku wane wo kanno din France labu ministro asambu gwa ko garula dan Niger labo gagnir Niger labo kirai wo akwai gete no alwati banda kan utando azari ya ganta wo kan ko bisa nodin kure nan kan gangiwai go iza futufoyan na France labizi iddufo widir Niger labizi hinka wone giti sabilo kan kandahun kuna bor wone yan ine Niger labo wo labuno kan sinda nanai labuno kan sinda lakkal kanai ba kaina amma wato kan kinir Niger labizi ma labari wone iman makani ba kaina kimine Niger labo lakkal kanai sara ba kaina bore kayan gona ga sanno la sabu modai kala hankaro wona sanno kan aki aga cabano kan yadin ga hunkun France labo abandi hin wone wo kan gono yadin ga mu aga cab kan Muhammad Yusuf wo in karbina bon yadin mono la sabu koye yega fongandi mono kan wato kankin Muhammad Yusuf ka hino bon jirzambarin kadi wakin difa ko kar kuldu mona te France labo sengi hina kulka gi te France labo te France labo se asinde sife yankan dummo France labo mante Muhammad Yusuf se zama fodai Muhammad Yusuf ngono no fondi yankendi France labo se kan ninga soje go gorandir Niger labora to ko kare wo kulkan Muhammad Yusuf ate ameira wora France labo se ba dai kamu borbobo yango ga ha soje wo kai yangi kandi mi dirandi Muhammad Yusuf wanja mani din kun gomni kai bano hankan no France labo ci Niger labo ga yadin mono alwat kulkan kine ikeki mine soje we mi dirandi Muhammad Yusuf yino gine sidira yadin mono handiyan dano cindi borwone wo se amato nga manda ko koranta me nidimu gomni kai bana kan France labo ate Niger labo jinfuna Isufu Muhammadu se wone wo harno kan amante bakaina alwati bandamo kan borwone yange wo hankangi hanse hinne bandani go matkantira anakida le nouveau républicain tirane alhalo karra hun kuna sappay soley go nekete da Niger labora haidin aga borobina sara zammat kankina go nekete dadin farrati bobo yan gona kanga kanda lahani yan kan borsu ba imonduma bai
ifo se zama sappo kulkan solai da ra'ayi gona gidi bildan hay kulno sigengi bananta amate fitina zama fo fitin wo asintinano borga bai amma borsi bai matkan cinno akwai kabanda zaman kundin mo darugun kidi kandida kan go hino borai se hino borai gona gidi ya se diyan kuldumu wana labogin funa an fondiyan kendi borwone wo se kan ganan aminga murade te matkan cinage hima da ngu wona sappe sola do are kambo yadi mono france labo gona gamo danguguna borwone sin gane kodok yadin ga hunkuna borgin bona hanu hal ter wone wo kan borai goni gidi wo boro daka agihin gugom ni hay ir Niger labo wo se wala matano zama fode di ko gumo darugun gidi labo wora lakkal kanai asino yadin monaga wajib no irmu du bor kan gihin ga kandir se wo kala bi zai goni ga batu dogonai yadin mono charin waro kan go politiki zai da karaga mara alwati wone wora ehim ga yeti kambugano gugun fondo follon gugun gidi sande kan gono hina kaina kan gola bose imadan kodo ka sande dum bonza kan ganan hiyo muskoy kijisi le monde aujourd'hui tiranga modoare kambo anene di hunkuna lahana kayango ir Niger labu politiko ake dirawara candi candango no gona gabagumo candi candawara mo hala kiti fonde nanai gono wal nanai sino zamtira do hare kambo ane ni di hino kan gono kan ganan da hino musu dugu komise zami ga bai kan jama do ngai sinda darza fo kul koine ngai hino darza kan hino da bare kai yangi gorandi nga gati wo fo ay kul kan gati parti politique kan gono zabar tunan tani so bai ga kan parti politique da rangai mu dugi karga sai gini ga bai zabu ngam fitina dan parti da rakan gana im so bai ga charnwa ngongo murado mu dugete nyamo dira wo nemo borkul ga baykam PNDS tarayya parti bayan kulra ngano an kambadan an kedan kangana sande yam kaka garungu mu matana gate aga subanno borka gi hin ganu kandi borkango sahadin da dadi hari ba kono borai dininge na gadu amdu sanyan kanga dangi lakkalera amne guna afodai dinir murado te se ni mo ni ga makani wala mo dinir gana irgin no nuru hanno yadin mono goyedo hare kambo irgal kawal samun sekan ni gudu nongu hanno amma PNDS tarayya borwone ba dai kan ahin sande dan parti politique o kulse an nyamo dan parti politique o kulra aman kai no din hinna fa manti wodin ga hinna no borwone wo kai halga ka son agode giceci ngam parti politique kul nakasandi zama fodai di ko kuma da rugun gidi ba dai parti kayan goyi banda parti di mbumbo igoga ceci parti di monge mini butugu boriyanni gu suban kan ga ture parti ora am fitina dan parti ora kan ga nan denge wongai murade mate silman kena cishin kasa amin da jamhuriya yadin mono sohon man ga hare ni ninge gare singe MNSD nasara nganda modern efa lumana partio borwone am bandare rangai ni ninge wona gare singi kun parti in ko ne obandini gonge medi matkancino parti wone mo ngege te ka bandai zama fo dai din mo darugun gidi dimman ciya dai haya anni cacargate yarano bor follon de jama'u wat kulkan ite kakat borfollon kaga borakan gongi hinnedin aga dai na gotun amma ir goni gidi hunkuna borakan gongi hinne kan ture kan wanjigi yaddo kan jamaki kan wanjigi yaddo kan apartoci boradin ngono gonda gabi amma jama'u sin da gabi to hunkuna alhali wono ir goni gidi goni gete Niger labu politiko ce dirawera amma bore ga targa dirnyan no zama din bore fongan dependence tare ya hano han kan ga banga mi Ibrahim Yakubu kangai wani parti ora handi hani manfuro ko da kayan kuku fo kulra tir hinni ka tare yininge ni borwone wo kangai parti ora sanno agoriya din aman ko zuzu kuldo yadin mono agorda kali Ibrahim Yakubu in ka parti wonne wora yadin ga ifo seno hunkuna de parti fora fitin gono
sanno go to zuzu kwara ifo se wani mo bor follon kan gona ga candin da jama imne mo kal bor follon kadini ngano gudu gabi gibi si jama o kulu silman kaina wo kan kun boray gona gidi kan gona gite modern efa lumana parti wone wara bor kul ga bay kan wone o manti goy hanano to zuze wo kayan gona ga wone wote wone wo kin gona gite harno gi gona gite kan ga demokrasiya kina wala matano gona gite matkan dai tira aninga bon hada wodin seno ane hun kuna di ko ga modaru gona gidi pendes tarayya Muhammadu Yusufu wana wai Bazoum Mohamed pendes tareyo borwone iga muru gumu imne ha partiyo dininge igata kono bor fose yadin bumbo dano sanni kam man koy amaniye tagaga yese interim sanni amutonon gucindi hali muto da zuzu ko hala mate kenda labu fodu moranir go kan wonen wodumai go ne gete parti politique era imine mo gabi bora kan gongi hinne ngini ga no chimi ima bina kanandi har mono kan sinigete wone mo gita hani zo labare kirso la kaga tonan daran do kuna kalir mu ware hin ko gabi ko ga amerika bi hino hani zo irmu da fon kirka fasararan se labare ginda bon ne mo nirginaran se ma salam